Ovo su oni permamodeli s jabukama koje sam ja prepolovila i dobila 6 gredica. Ovo su kreveti za batat. Vidite kako to već sve dobro napreduje i s jedne i s druge strane, vrlo gusto rukola s razlogom u tunele. Ali u ovoj zoni smo jer želim da vam pokažem najjednostavniji način postavke tunela za mrkvu i to upravo na ovom permamodelu. Kao što sam rekla, svake sezone razvijam nove sisteme. Postoje različiti putevi koji vode do jedne istine, tako i različiti sistemi vode do plodova. Ovo je najjednostavniji način postavke tunela za mrkvu, ali je uslov da imate postavljen permamodel. Svi znaju šta se desilo s mojom baštom i kako su ovce pojele permamodele, tako sam nadogradila ponovo ovu zonu. Onda sam one permamodele s jabukama podelila i napravila između stazice. Oni su jako dobro uhranjeni. Vidjeli ste da sam na podlogu stavila sloj sena, stajnjak sena. To vam je osnova da biste mogli uopšte da radite najjednostavniji način postavke tunela za mrkvu. Mrkva je ovdje glavna kultura, ali ne ide sama, ide u kombinaciji sa paradajzom i paprikama. Tu će biti jedan red krompira između, jer ovo je nešto uži permamodel, tako da mi neće stati 2 reda. Jako dobar model i uglavnom ga imate u projektima kada je u pitanju analiza, jako se dobro drži sam permamodel. I danas ću postaviti 2 tunela za mrkvu, ostavit ću prostor za krompir i sa druge strane paprika, paradajz. Oni tuneli za mrkvu koji se prave u tek usvojenim permamodelima rade se makazama i nekako to vama na početku bude i komplikovano, ali zapravo kad razmislite to je jedino što ćete raditi vezano za mrkvu. Prema tome malo se namučite, napravite makazama i onda s mrkvom nemate nikakvih problema, nema plevljenja mrkve, nema okopavanja, već vam mrkva raste u čistom tunelu. Ali ovo je još jednostavniji sistem. Dakle, ja ću sada raditi uslojavanje ovog permamodela, odnosno nadogradnju. I dok budem radila nadogradnju, ja ću odmah da napravim 2 tunela. S obzirom da je permamodel dobro uhranjen, hrana se odnosi na glavne kulture koje dolaze kasnije. Mrkva će dobiti hranu u okviru samog tunela. Ovdje ću sada da nadogradim permamodel tako što ću odmah da ostavljam tunel za mrkvu. Dakle, tunel za mrkvu se radi nadogradnjom. Taj tunel će biti prazan i nakon toga ću taj tunel da popunim. Za tu svrhu idealno vam je ovo seno koje je nekako natrulo, zato što se lako lepi. Evo ja pravim red s jedne strane, vrlo pravilan, i s druge strane vidjet ćete već kako to praktično izgleda kada podignem kameru. Inače seno je puno glisti, to mi se jako dopada. Sada se bolje vidi šta sam uradila. Evo ulazim u tunel. S jedne i s druge strane digla sam zidove i napravila tunel s jedne i s druge strane. Vidite. Evo i s ove strane tunel. Dakle, samo sam zidala. S jedne strane polutrulo seno, s druge strane također zato što se tim polutrulim senom vrlo jednostavno manipuliše, i napravila sam tunel. Trebalo mi je 15 minuta da napravim prostor i sada ću to da napunim mešavinom. Zemlja, đubrivo, 10% peska i 5% pepela. Evo vidite kako je lep i dubok.
Ovako izgledaju gotovi tuneli. Ovdje je veći kontrast i bolje se vidi. Sada ću ovdje posijati dve kulture zbog 20 cm. Luk i mrkvu. Luk za mladu berbu. Hoćete vidjeti šta sam uradila? Ja sam svuda prema krompiru poređala crni luk. Ovo će biti mlada berba i samo preko posula seme. Ovo ljubim Pavla. Evo, samo da vidite da je on prisutan na snimanju. Čim čuje da nešto govorim, odmah je tu. Dakle, sjeme samo pospite odozgo i sada ću preko samo 10 cm da pospem sloj zemlje i to će biti to. Sjeme i lučice pokrila sam slojem zemlje centimetar iznad sjemena i ovo se ne zatvara. Dakle, sve ovo ostaje ovako otvoreno. Nećete prebacivati nikakvo seno preko. Ovdje ću još da ubacim krompir i ova epizoda je gotova. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.